Hai लोगोफोर, hai लोगोरियोकले, e-rickshaw center dialog, e-rickshaw free coaching center. Itu গাড়ীটো ক্ৰাউন খুলিব চাকাটো দুই চাকা উঠালো এটা মোৰ ভিডিওটো আপোনারা যাই পাইলে লাইক সাবস্ক্রাইব শেয়ার কৰিব দুইজন কাম কৰে একজন কৰে ওই একজন আছে মোৰ ভিডিওটো লাইভ শেয়ার কৰিব কিবা পাঠাইছে কি খুচরা এটাই মোর ফোন নাম্বারটা सोरबा ई-रिक्शा सोलोंनो गोसोबा सोलोंफैनो हायो गोसोबायदि गोजोन्थों बेनो ससे सुंद' भिडिअआ साबस्क्राइब लाइक खालायबानो जाबाय बेनोमोन सुंद' भिडिअआ साबस्क्राइब खालायबानो जाबाय आंनि इउटिउब चेनेलखौ बे सासे सोलोंगासिनो सोरबा सोलोंनो गोसोबा सोलोंफैनाय गोजोन्थों।